suro de osere kyerɛw ɛsere de omuna kyerɛw me se de omuna kyerɛw no ba mo ate ase sɛ ɔno to on de da bia betwa wo ye na de osere kyerɛw no afa no obepra wo. Amen. Amen. Yeda asafurade ase medofo ena no pay so voice of truth ebreno ena masa no hye medin dudifo Ajama Benjamin ena so Nyankopon nam ne don ina homobro so na ba ku Yesu Kristo din tumi adoye so de ne dai akyeye medofo mfie pimienu du ba ko ne bosome nkron no na wotwe no gi etwato eno mu ne yewoyi yeda asafurade ase ona bakuru Yesu Kristo din medofo no Nyankopon nam ne homobro so nam ne bakuru Kristo se de ne bo hyete no oyi ne ho adi akyere me asome amanaman nkyai de suma sem ne atomusem konkron ye ne afobusem ehon sem na asomame se de be ya ewiye man ni nkyire mai ono oye asafurade dia no ono Nyankopon tema yokofa no ebe wie peye se de na no nam Kristo so no patama ebinom no asomafo nso patama ebinom no bo hye ne don foforo breni ye da Nyankopon tasefo asenti asempa no wanfa nkyerɛkyerɛ me na manye ne woni pankyɛ ne mo nam Kristo Yesu adie ene ne bo hyem medofo ntie ye be kwa so fie ho na ne nso Nyankopon nam na humobro so no de adom no akotie yen komra sisia. Amen. Atofaatrose enipa ye wa asase su ye woni pam na ekwa asore lipa ekwa asore edoso na asore nso se obigitum so obekwa asore ya se nipa no efiri okọ no onye ne ho de abio oye Onyankopon ana Kristo dia. Hallelujah. Amen. Acha no pa utie me ete sadie oba kwa aware efiri okọ no onye ne ho de abio mo ye ni kunu dia nti emra ne si oba bi okọ aware no eso opre so obeso okunani oba de etwa so opre se obeso ni kunani onyamba chewo na se oba de bo aseto e de ambrase ni obuo de ni kunu betena na waso ni kunu de yi ani de nipa biara obegye Onyankopon adi ana Kristo adi na asem me kwa asore no efi sabe ne kono entiase etwa se wunya ne se o meso wankasa ho ani biom na obeso Kristo ani. Hallelujah. Amen. Wankasa ho wa o meso wa ho ani e se nipa bia oti asase su yi e madansefo se nipa biara okọ asore gitum se obi na ebebu na tan nyo ono na bebu ne ho atan jete se de wonya asem no akọ aseniye court na wasem a okoka na opeso okoka wasem a wasem ye wa awode ubedi fo emo wokọ court wa okoka asem a temuafo no ebeto na som enye de be ye wa awode ti wudi ye wa awode de obetimi akoto ato anya ka so ni nyina ye wira emo aje se de ebeto temuafo asom. Hallelujah. Amen. Ni sana Kristo soma na se nyamesom na tie so se maji Yesu adi maji Onyankopon adi na opese wo so wa ho ani a ene na wo kire wo se wa na bebu ho aten de wa wo maake wo ho so nim se obi na bebu aten a ene ta se opre se de obebu aten no wo so nani nene se na Kristo soma na sa asore ni sitie ni pe ko asore nyina obi apese o so no ho ankasa ni anope wa eni pe ko asore we ebre no obi apese o so no ho ankasa ni na mo nya de ni nti okotena asore da mu no obi
betimi aka se me kɔ asɔre na me asɔre na me kɔye no ɛyɛ me ame ho nti na me kɔye nipa ɔmfa nyame ho na ɔnyɛ na dwene sɛ ɔde na brabo be Nyankopɔn da ɔnde ɔmfa ho ayɔse asɛm bi na ato no kora ɔkɔ asɔre no okoduru asɔre dem a ɔnim sɛ nyame nti no ɔkɔye ɛnyɛ ɔno no ho nti no ɔyɛ de yɛ ɔno no ho nti de anko tena afie ba so okoduru asɔre dem a ɔno mpa adwene kyerɛ ne sɛ nyame nti na no ɔwɔ asɔre ho onyamba kyi ho amana yeye jade atwa sɛ nipa biara ɔyɛ badwe mate aseɛ wɔ ateasefo asase sɛ sɛ ɔse mpɛsɛ me kɔ asɔre a na wante aseɛ sɛ ɔkɔ asɔre akɔsɔ Onyankopɔn anasɛ Kristo ani na sɛ me kɔ asɔre ne sɛ mɛsɔ nipa ani ana me ho ani a wafeeli deɛ ɔyɛ na asɔre wɔ nyinaa yɛ wira ɛyɛ adagyeɛ ɛne brɛ na wosɛn ne kwa nanso na ɔwɔ wosɛn sɛ nipa ɛkɔ asɔre no ɛnim ne saa onyamba kye wo amana yeye bi o kyerɛ sɛm no Yohane ngoma no yɛte yɛdu no ne nyim o yɛdu John chapter 15 verse number 10 Onyankopɔn nam Kristo so fa me so na awie mai wɔna yɛ ne dia no wafa me so aboa mo na wafa me so aboa mo ano na ɔde mu asi hɔ sɛ akoa na afena a ɔhwɛ ne wura kwan sɛ akoa na afena hwɛ ne wura kwan a akoa na sa afena no ɔyɛ ade a ɔnya ade sɛ ne wura bɛba na ɔno akoa na sɔ ne ho ani ne wura na bɛba no na akoa na sɔ wura no ani hallelujah no ɔsoma me ɛyɛ ɔfa me so bɔhyɛ na wɔn na yɛ ne dia no wafa me so aboaboa wɔ n'ano na wakyerɛ wɔn sɛdeɛ ɛbɛyɛ a deɛ ne nti wobɛtena asɔre dɛm mu no obi a wɔsɔ n'ani nde tete hɔ no moto onwom mi sɛ yɛbɛsɛ no sɛ Yesu Kristo nyame ba ne ba yɛne ne bɛsɛ pata wate asɛm no ase so wate nwom no yɛbɛsɛ no sɛ Kristo Yesu nyame ba ne ba na sɛ wokɔ asɔre na wampɛ sɛ wobɛsɛ Yesu a wafeeli na nti ɔno na ɔbɛbu watɛn no ɔno na yɛ sɛ ɔsɔ n'ani na wosɛ no ba na nipa na ɛkɔ asɔre ne te sɛ nipa ɛbɔ Yesu dini asɔfoɔ ne adiifoɔ asɛmpakanfoɔ ne so call them than that ɛte sɛ nipa no de yɛhonim ne yɛnyansa yɛnigyeɛ ne yɛkɔ no nti maka wo sɛ odiifoɔ dwamagya me ɔsoma me deɛ ɔnyɛ awurade dua bia ɔnte mase da ɛsɛ Kristo Yesu ne yɛhoahoa no wɔ nsɔre dɛ mu no ɛberɛ agya no soma na ɔbɛduru nipa nkyɛn no ɔno Yesu deɛ ne baabi ofiri baeɛ ba nipa na ne nti ɔbaeɛ no nipa na ante n'ase wonim sɛ sukuu a yɛkɔ yi wohyɛ sukuu ase a wokɔ sukuu a ɛnyɛ wo deɛ ne sɛ wobɛsɔ wo ho ani o wo deɛ n sɛ wobɛsɔ nwoma ani pata wate aseɛ wobɛsɔ ho ani ɛnwoma nyɛ teacher wo ɛnwoma ɛna wobɛsɔ n'ani nde wosɔ nwoma sua ni ampa abɔ nsɛ na ewiase nyansa ne na ɛde wo kɔ baabi yɛnkɔ sukuu sɛ yɛbɛsɔ yɛ ho ani nti yɛkɔtena sukuu dɛ mu a yɛnwoma nti ne yɛkɔtena ho nti si yɛbɛsɔ nwoma ani ɛnwoma no ankpa bɛte asɛ sɛ yɛnnimu no na ɔno so yɛ deɛ yi nti wɔn sɛ obi timi ka sɛ wɔ nim nwoma sɛ na sɛ ɔkɔ sukuu dɛ mu wɔhwehwɛ nwoma ayɛ deɛ yi ɛho no Israel Nyankopɔn ɔbɛgye wo amana yeye medase nti sɛ wokɔ sukuu a atwene no atenka no biribia wade a woyɛ nyinaa no ɛno no sɛ wobɛsɔ nwoma ani wansɔ nwoma ani a wobɔ sukuu no akɔ no bɛyɛ wira wonkɔ ma so ma mfa so ɔdaakye ati ayi sɛ ɔhwehwɛ nwoma no hu no na woma ntamfoɔ no papa no maame no nua obusuafoɔ aka kyɛ wɔfa no so ama ka kyɛ sɛ hwɛ wei onim nwoma sɛ na sɛ wahwehwɛ no nti afei deɛ ɔne no ayɛ
baako ɔne na yɛ yɔnko onim nwoma sɛ onyambɛkye wo ama na yeye so ɔyɛ asɔre yɛ ne nipa kɔ a adɔfo no da bi amɛka kyerɛ sɛ ɛyɛ awerɛhosɛm baadeɛ ayɛ awerɛho no a ɔfa me so ɛka na ɔtenetene mu no ɛyɛ saa nkurɔfoɔ bi saa nkurɔfoɔ nso sɛ asɛ wo nso a wɔtenetene no so wo ha wo ho adɔ wɔte aseɛ nipa egu asɔre dɛm awerɛho asie no wa wɔnam ɔdom so ɔbɛmu wɔn ho n'akwan sɛ de si teɛ na ɔbɛsan wɔ firi sɛ wosɔ wo ho anim no na ɔbɛsɔ kristo ani no na ɛwɔ nkurɔfoɔ no nso na nso wɔabɛyɛ awerɛho de ama wɔn okay ka yohane ne mmea nkɔ yi ne Awurade Yesu Kristo asɛm ɔde ma yɛ wiase ɛyɛ Yohane ne ti yɛ edu enum ne nkyɛn mu yɛ edu atifi asɛm sɛ Kristo mu ayɔnkofa nam ɔso tie su ɔse kristo mu ayɔnkofa ɛnam de obiara kɔ asɔre a ɔse yesu nti na ɔyɛ deɛ ɔse kristo mu ayɔnkofa nam nsɛnkyerɛnne a mobɛhunu so sɛ yesu obi ne bɛnya ayɔnko a nyɛ nsɛnkyerɛnne a wobɛhunu wɔse sutie na sutie ne firi hene sutie ne firi wowɔ na wode ma no wo na woyɛ sutie yɛ ma kristo fi sɛ ɔno na yɛ kɛseɛ wɔn na bɛbu waten sɛ obi se ɔpɛ sɛ ɔne yesu nya ayɔnkofa a ɔse ɛnam ɔsutie su hallelujah amen ne nkyɛn mu yɛ edu ɔsɛ sɛ mudi m'ahyɛdeɛ so a tie o yesu se sɛ yɛdi n'ahyɛdeɛ so a mobɛtena me dom hallelujah amen ɔsɛ sɛ mokɔ asɔre a mobɛtena me dom sɛ modane asɔfoɔ a mobɛtena me dom sɛ moyɛ adiifoɔ a mobɛtena me dom sɛ moyɛ asɛmpakafoɔ a mobɛtena me dom sɛ moyɛ akristofoɔ a mobɛtena me dom ɔse sɛ modi eti sɛ woba yesu mu wo sɛ magye yesu adi sɛ wokɔ asɔre wɔ a kristo wɔ nhyehyɛeɛ yesu ɔwɔ nhyehyɛeɛ na saa ne nhyehyɛeɛ no ɛna wo a ɔnam ne honhom so a wobɛhunu saa nhyehyɛeɛ na ade bɛyɛ adwuma no na wɔn na ɛnni nyame ahyɛdeɛ so no aka kyerɛ sɛ ɛyɛ doctrine ade nti sɛdeɛ yesu pɛ sɛ nnipa tena abrabɔ pɛ sɛ nnipa bɔ no deɛ ɔpɛ sɛ esuo pɛ sɛ nnipa da n'adi no saa su ne abrabɔ ne ne nyinaa wɔyi n'adi akyerɛ wɔhunu ɛna aso de bɛyɛ adwuma saa wonni wo kra aborɔ wɔbɛn sɛ wɔn a ɔyɛ ne hafo wɔ kristo mu no wɔn bɛka kyerɛ sɛ ɛyɛ doctrine nti ɔyɛ sɛ modi m'ahyɛdeɛ so a nti yɛwɔ nnipa no pii ɛwɔ asɔre mu ɔmo te asɔre dan mu nnɛ ɛyɛ ɔmo sɛ ɔmo som kristo baa onyankopɔn anim no ɔmo yɛ kristo atamfo ewia sɛ wo no obi a na ɔyɛ ɔdeɛ nti obi a wohu ne da obi a wonhyia no baabi ada sɛ ɔhyia no na wo no na ɛkyerɛ sɛ wotaa no ata wɔte aseɛ nti na wede hwɛ sɛ nyame asi ayɛ adeɛ no wohyia obi wɔ baabi wohu ne da nso wohyia anaa wo sɛ wohu ne da wo ɛnso na wodɔ no wonim ne baabi a na wohyia nda korɔ pɛ nso wobɔ sɛ wowɔ ne ho anikyeɛ ɛna obi so bɛhyia obi wɔhu ne baabi ada na ne ho yɛ nahi ohyia no no wɔhu ne baabi ada nso na ne ho yɛ nahi enti yesu se sɛ nipa bi a woka sɛ woagye me adi a sɛ ɔka sɛ wo ne mbɛnante anaasɛ ɔbɛsom me a deɛ bɛma ɔno kristo ahunu na wɔhunu sɛ wodɔ no no ɛno ne sɛ wobɛdi n'ahyɛdeɛ so na sɛ tenene masa ne boɔ de ne o tenene yɛ ahonya se ne sika nti wobɛtumi anya sika nyinaa na wontumi ntene da wobɛtumi anya sika biaa bi wontumi ntene tenene nti na nnipa wobɛtumi akyena onyankopɔn nam na homɔborɔ so fa no kɔ n'ahennie mu no tenene yɛ nnwuma a ɛne wiase nsɛ tenene yɛ nnwuma a ɛtan wiase nyɛ deɛ wiase yɛ no wɔyɛ sɛdeɛ wiase te no
nipa tenene no wo hunu wiase wɔ ne mu di nipa ɔtene no de wiase wɔ etie no wo hunu bi wɔ ne mu ndi na odi fo do bɛyɛ me wɔ nya de wiase wɔ etie na mete mene mo asɔfo no nsunsun da yɛ ntɛm mene mo adi fo mo asɛmpa kanfo so ndi ɔmo mi kyiri ni ɔmo kyiri mi adente ɔmo nte me nnwuma na se me nnwuma ne mfiri fam ha me nnwuma ne nya fam ha fo nnwuma hallelujah amen agato prophet video show na no ade ba ko pe na no na me ka se de ye me ya se na me hwɛ se enkrofo na ka no ensema enkrofo ka nyina me eye no korɛ we de na nya danse kunu mu e obo ho wu no da wa danse kunu mu na nipa di na sa afo ni na akwa afo wu no wa sa akɔ ye wurade tamfo de ennim ye ka ma na nya si ade ti obu ye nka na ho asɛm bɔne ensema enkrofo ka nyina ye no korɛ. For a man of love, man of prayer, man of power. Dear Biam Naka. Now, me hese and go for no better say, why a man of righteous. Hallelujah. Amen. Now me hese. Enipa na ebo kasa no mani nyina de mo kan nyina ne kremom me hwese nkofo no be kansa wo ye nipa tene ni bare de asofo de mic nyina obi antimi ankasa wo tene na sa tene ni masa ne bo de no tene ne ya hunya se ne sika to betimi anya sika nyina na untu mentene da betimi anya sika bia bi untu mentene tene ntina nipa obetimi atena onyankopon na homobro so fa na kɔ na henie mu no ɔhwɛ nneɛma masa kɛsɛ sɛ nipa timi yɛ yana yɛ die no kora ɔhwɛ akyira wu no bɛhwɛ ne yɛ die no ma hunu sɛ adeɛ baako pɛ ne ka no nka mɛka sɛ nka sɛ de osi bɔ ne bra no nkɔ ne abra ma yɛ pɛ kene ne nko a ma nhunu nyɛ sa masa wabɔ bra kyɛsɛ wabɔ bra ma wayɛ garden kakraka wafam wo bia bia gum ɔde gege nani de wobɛkwa wo sɛ sɛ ɔno bia oduru no ɔnkɔ afom biem de wakɔpɛ afom wa no bi de abɛɛde yi abɛgu wo nti ɔsɔre ano nenam ho ɛnɔma ahodoɔ mmoa ahodoɔ adeɛ bia nipa yɛ na asase so bia no obi bɔ no bae sɛde nyame ne tene ne esi tie no ebra wo wuye na mehwe se nipa beka ante se obi e ka se no otene nti na Kristo se enipa biara wachi na di no de odo no Yesu no odi na hyede Yesu hallelujah amen nti wo bedi Yesu di a ma me firi okɔ no wonne wo ho bio otie me so se ma gye Yesu adi a efi okon wo onni wo hu bio ne mo o hye ahyɛdeɛ bi ase ɛna nipa bebree ni mu no so be di Yesu di a wo be submit yourself ɛde ma Kristo na wo ka tɔn sɛ wo yɛ nipa wonim dia wo yɛ onso no bebu aten no ma wonkwa nti wabra wo ho ase di ama ne sɛ de ɔno no pɛsɛ wo yɛ no ɔnkyerɛw de ɔno pɛsɛ wo da na die de ɔpɛsɛ wo yɛ no ɔnkyerɛw onyam bɛkyɛ wo ama na yɛ ndo ɔre so obi dɔ no a de saa nipa no bɛyɛ ne sɛ ɔbɛdi Yesu Kristo na hyɛ adentia ɛnyɛ wo pɛ na wo ne de bɛnante na mmom ɔno ne pɛ na ne pɛ no nso yɛ ahyɛdeɛ wonim sɛ akora bɛtumi ne wɔbɛkye bɛrima na ɔba bɛtumi ne obi atena ɔyɛ abɔfra ɛduru baabi a na ɔno a tumi apa n'anim aka sɛ nipa no ɔne ne tene wɔhyɛ ne so aso what you say
akwari timi ka sɛ nipa no yɛ deɛ ade nti na ɔsɛ nipa no hyɛ ne so akwari no hu ne sɛ deɛ ɔno nim sɛ nka wɔntimi nyɛ no kyenkyena a yɛ sɛ wɔnyɛ deɛ nti wobɔ sɛ na nipa no bie na no aka sɛ ɔhyɛ ne so ne sɛ ɔsɛ magye yesu adi a ɛnyɛ deɛ wonim sɛ wobɛtumi ayɛ na yesu bɛkyerɛ wɔ sɛ yɛ na deɛ ɔno nim sɛ bɛtumi ama wo nkwa daakye ɛno na ɔbɛkyerɛ wo ɔsɛ magye yesu adi mede me wɔn ma kristo ɔse sɛ mo se modɔ me di a yɛahyɛdeɛ yɛ ade a ɛdeɛ o ɔte asɛm a yesu ka ɔsɛ deɛ yi anka sɛ asɛm mu ni ɔrɔma asɛm ne ɛwɔ ahyɛdeɛ ɔbɛkyerɛkyerɛ mu ahyɛdeɛ sɛ mudi m'ahyɛdeɛ so a sɛ mo se moagyemadi moaba asɔre sɛ mobɛtena asɔre fie na sɛ modi m'ahyɛdeɛ so a mobɛtena me dom ɛhɔ deɛ mobɛtena me dom na ne obi te ne wɔhyɛ wo so ne wɔse di saa ahyɛdeɛ so no tena ne dom wɔahwɛ te sɛ yi wonim sɛ nipa no hyɛ wo so o na ɔno nso se tena saa ahyɛdeɛ nim na wɔnya n'anim ɔdɔ wɔnya n'anim ɔdɔm ahyɛdeɛ no te sɛ yi enti kristosom adɔfo nom ɛnyɛ adeɛ mmerɛ onyam bɛkye wo amana yeye kristosom ɛyɛ ɔhyɛ ɛsom kasɛ ɔhyɛ som ɔhyɛ so kristosom ɛyɛ ɔhyɛ yɛwowɔ to asase bi so ɛne onyame nam kristo so na asase no a wote so no no yɔyɛ no ɔbɛyiw na wɔtua wɔfiri asase no no yɔyɛ mu that is Christianity wɔwɔ asase no ɔbɛtua wɔfiri wɔwɔ asase no so no yɔyɛ mu enti ɛyɛ wɔhyɛ yɛwowɔ to baabi a yɛsɛ obi anya 14 15 16 years sɛ otumi yɛ deɛ ɔpɛ bae sɛ wogye yesu di a ɔbɛtua wo wobɛnya 30 years nso na wo ne wo ho na ɛnyɛ deɛ wopɛ na wobɛtumi ayɛ hallelujah asɛm no yɛ medɛ no ɛsa yɛ me hu maka kyerɛ sɛ sɛ wopɛ sɛ ɔyɛ polisi na sɛ wogye akatua a wonsɔre ne nkɔ ɛfɛn sɛ balance nkɔtɔ forms wofili wie adeɛ kyeya no akɔ sɛ momfa me polisi na mɛtena ɛfɛn sɛ kantabaake ho na mentwerɛtwerɛ nkɔkye nnipa o yɛde wokɔhyɛ baabi yɛkɔkyerɛ wo police ahyɛdeɛ apolisifoɔ ahyɛdeɛ ne yɛbɛkyerɛ wo no waba ansa na wabɛtena hɔ bɛne kristo som obiara ne kɔ asɔre wɔ a ahyɛdeɛ no wɔmpɛ nti wobɛne yesu di sɛ pɛ ɛfiri wɔkɔ no ɔne wo ɔbɛhyɛ wo so deɛ wiase yɛ no watintim so ɔma wokɔ ama wonyɛ bi na deɛ wiase yɛ no ne deɛ hene na ɛbɛda ne wahunu hallelujah amen nti na sɛ na wohwɛ nsɔre no a adeɛ bi a wiase yɛ biaa ɔmo yɛ bi mo wia no masɔfo no aka kyɛm sɛ sɛ wiase dane a wɔsɔ dane wo ho saa na masɔfoɔ no pirikyi ɛsɛ wiase dane a wɔsɔ dane wɔnyɛ sɛ yutu ne mma de dane wo ho ma yutu no yutu ne pɛ wiase ɛna wo so wobɛgye yesu adi wopɛ sɛ ɔsom no woakɔtena asɔre nim ɛne wɔ sɛ sɛ wobɛtena ne dɔ mu a ayɛ sɛ wodi n'ahyɛdeɛ so sɛ modi m'ahyɛdeɛ so a ɛno ɛna mobɛtena medo nti maka asɛm bi atorɔ sɛ ahyɛdeɛ no ɛno na sɛ onyame nam nahommɔborɔ so no nokora ma hoɔde ne baa so no ahu n'ahyɛdeɛ no a na woka ho asɛm sɛ nnipa nyɛ a na obi aka akyerɛ sɛ ɛyɛ woasɔre doctrine ade nti adeɛ woyɛ no ɛden sɛ nka nnipa bɛtumi atena se saa na wɔkyerɛ sɛ saa na ɛyɛ kristo som ɔde no sɛ wowie yɛfɛn sɛ shs na wokɔ training school a training college a yɛmɔ ka kyerɛ sɛ yɛde wokɔfa nteteyɛ mu yɛnka nkyerɛ sɛ yɛde wokɔfa nhyɛm ata wate aseɛ yɛmfa wo nkɔfa
enhyem yɛde wo kɔfa ntetiye ba Kristo som deɛ ɔse ɛyɛ nhyɛ sɛ motena mahyɛdeɛ mu a ɛno na mbɛtena me dom te sɛ ewiase ɛtie nipa dodoɔ sɛi ɛna ɛte onyame ahyɛdeɛ mu na nipa dodoɔ sɛ na akɔtena Yesu dom ɛna asɔfoɔ nyinaa honam fa wɔ nomum woka sɛ pɛ na ho yɛ ɔmo ahi ne yɛ mpirikyi sa asɔfoɔ kuta akoma ne honhom bi na yɛ bɔnsam akoma asɛ ɔmo no pɛ sɛ ɔmo ka nipa bɔne ba ɔmo bɔne deɛ ɔmo kyiri woka yɛn ka ne saa ne yɛ mpirikyi saa ɔpirikyi tia asɔfoɔ na wɔn na ka kyerɛ sɛ sɔfo na Awurade bɛgye ne nkwa ɔyɛ sɛ modi mahyɛdeɛ so mbɛtena me dom ɔyɛ sɛ moyɛ asɔfoɔ mbɛtena me dom na sɛ wobɛtumi ayɛ sɔfo na Kristo dɔ wonyɛ deɛ yi wonti mo wobɛtumi ayɛ diifo na wonte Kristo dom wobɛtumi ayɛ asɔre ba wobɛfra wo Kristo di na wonte Kristo dom adɛn nti a wowo ma ho kwan ma ahyɛdeɛ ɛni so hallelujah amen ɛtɔ da ho sɛ Yesu sa no wobɛhu sɛ ɛne nkurɔfoɔ binom wɔ hɔ a wobɛhu sɛ kikirikiri ɛsɛ ei moti abɛfa no wɔtɔ wura mu kikiri moti abɛfa no wobɛpie a ɔbɛba no wobɛhu sɛ na ne tiri mmienu wɔtwa mpɛsɛ ɛnso no wɔkɔ no na mpɛsɛ nyɛ deɛ yi ɔbɛpie a moti abɛfa no wɔpie aba wɔtwa mpɛsɛ na sɛ wokɔduru moti ano hɔ no moti ano kwa wakyerɛ wo de ɔyɛ deɛ yi utiri nwi na wode te order da no ɔno moti ano mpɛsɛ ɔne ne bɛnante ɔno moti mpo a wo ma adeɛ da kyerɛ wo de ɔpɛ moti a wontimi mu atɛn ɔno kyerɛ wo ne ɔpɛ di Kristo sɛ mudi mahyɛdeɛ so a ɛhɔ deɛ mobɛtena nti yɛka sɛ Kristo som a ɛyɛ ɔhyɛ ɛsom ni sɛ wonya wadwene sɛ Kristo bɛhyɛ wo so a na nka wapɛ ɔbaa bi ayɛ deɛ yi atena bɛyɛ na asɔfoɔ ne adiyifoɔ mfa so nti ɔhyɛ ne yɛato atwene ɛne yɛagom nti deɛ obiara pɛ no ɛne wɔyɛ sɛ bɛyɛ a asɔfoɔ ne adiyifoɔ bɛnya yɛ mfa soɔ na ɛyɛ sɛ wɔne ho no obi na ɛbɛbu watɛn deɛ ɛya no no asase wei so wo ne ho obi na ɛbɛbu watɛn na deɛ ɔbɛbu watɛn no obi mfa soɔ nti wɔamoa ho no deɛ ɔbɛbu watɛn no sɛdeɛ ɔsi teɛ no deɛ ɔpɛ na ɔno wɔnya no fa soɔ na wawu akɔhunu amane adeɛ baako ɛya no no obi mfa soɔ nti na wo no ayɛ kwasea ɔno gye ne mfa soɔ no da yɛ deɛ ɔpɛ na wo kra sɛ bɛyɛ deɛ onyame pɛ no wobɛhu mmɔbɔ daakye wonim sɛ nipa tena Kristo dɔ mu a ɔno na nabufu hyia ɛba napare no ndi wɔ sɛ mo mahyɛdeɛ no modi so a asa na medɔ nyɛ mo kɔ asɔre a deɛ ɔmani church goers ɔmo gu asɔre dɛm Yesu dɔ no wonim sɛ sɛ akoa no ɔwura te na sɛ owura ne hu sɛ adeɛ bi ɔbɛka kyerɛ akoa no sɛ akoa no yɛ a ebi wɔ ayɛ dene pa so na akoa no yɛ a owura ne hu sɛ akoa no yɛ afɛn sɛ akoa pa ɔno kɔ owura no kɔ n'ani yɛ deɛ ɛkyɛ n'ani sɔ no na mmom akoa ne wura kyerɛ n'adeɛ a na ɔno yɛ nyiya no sɛ na wɔn nso afa ne ho adwene wobɛkɔ ne nsapan Israel Nyankopɔn na ɔbɛkyew adɔfo no mo ne mmerɛ o sɛ asase a yɛte so yɛatemu wɔ bɔ onyame bɛbu nipa atɛm atemmuo ne nyama yɛ owuo so nam kwan so ba ɛsɛ owuo ɔba n'anum bagaya ɔfa nipa nyinaa de wɔn kɔ waban n'anum na sɛ ɛkyina ɛduru so a wɔnhwɛ yɛ adiifoɔ na ɛwɔ hɔ ne asɔfoɔ no aba no sɛ mpakamfoɔ no ɔmo mfa soɔ nti yɛbɛsi onyame sɛdeɛ ɔpɛ sɛ woyɛ abrabɔ kɛ sɛ ɔde adini yɛbɛsɛe wadwene wɔ ho na ɔyɛ onyankopɔn tamfo sɛ motena mahyɛdeɛ mu a modi mahyɛdeɛ so a mobɛtena me dom
mudi mahyɛdeɛ no so a wɔbɛtena me dom sɛ wote asɔre dɛm na sɛ wonni onyankopɔn ahyɛdeɛ so a nyame dɔ no wɔnyɛ deɛ yi ne nti ɛnɛ wodeɛ yɛhwehwɛ o yɛhwehwɛ wiase ɛnɛ ahyɛdeɛ no kora yesu kan wotum sɛ ayɛ nipa nte sɛ ahyɛdeɛ no yɛ asɔre a yɛbɛkɔ nti na yesu yɛ nyansafoɔ onim sɛ nipa bɛkɔ asɔre nso na ebinom so nkɔ asɔre yesu nim sɛ nipa bɛkɔ asɔre ne obi so ɔte asase so wɔnkɔ asɔre ɛna n'asɛm no sɛ modi mahyɛdeɛ so a mobɛtena me dom deɛ wobɛtumi akɔ asɔre wonni ahyɛdeɛ no so na kristo dɔ wonyɛ deɛ yi ɔnka ho baa wɔnhwɛ yi a asɔre na da bia wosɔre a wokɔ no ɛbɛdi siivoɔ ma ayɛ wo sɛ woyɛ yesu dia yesu dɔ nti ne obi a ɔsom bosom koraa no ɔtumi hoahoa no ho sɛ ɔno so nyankopɔn yɛ deɛ yi ɛdɔ no yesu dɔ no Jesus love me bosomsom nie o ade nti kyɛ wo no wo nipa no wonya bie wa no ka sɛ medɔ yesu mpɛ yesu asɛm a ɛmfa wo no deɛ ɔyɛ wɔdɔ wɔ so ɔwɔ ahyɛdeɛ na bi ne abosomsom deɛ ɔsom bosom tumi ne awurade nante ɔsom bosom akyerɛ sɛ n'ahyɛdeɛ ne wontumi nyɛ deɛ yi ɔsɛ monyɛ nyame foforɔ nka me ho ahyɛdeɛ no sɛ monyɛ nyame foforɔ nti sɛ ɔbɛkɔ skul na yɛ wo sɛ ɔba ne kɔ skul na teacher ni ɔkɔhunu teacher no asa aba fie a daakye wo berɛ bɛyɛ kwa ma wo ba kɔ skul nyinaa da bi ɔkɔhyia teacher ba deɛ wopɛ ne sɛ ɔba ne ɔnhunu teacher wobɛhunu nwoma bata wate aseɛ de akora bia nim ne teacher akora bia onim ne teacher bia ne maame ne papa ani nye na wofoɔ ani nye ba sɛ ɔhunu nwoma deɛ a ade nti a skul da mu wɔ no akɔtena na nwoma nti ne mmom nyɛ teacher onyam bɛkyɛ wo ama na yeye nti wode wopa ma akora bi nkɔ skul ɔbɛfia no ɔde yɛ sɛ asemasi madam asemasi na akwara bɔbɔ sɛ na awofo bɛka sɛ fafiri ɔkɔ wabɔ mfafa fa su sɛ ɛsɛm no firi ɔkɔ na sɛ wɔnim sɛ so awofo ne akoma no nyɛ deɛ yi ɛntɔ yam agye sɛ ɔhunu nwoma wowɔ ha wankɔ heaven ɛbɛyɛ meyɛ o na heaven no nso yɛmfa asɔre a yɛba no na ɛde korɔ ayɛ sɛ woahunu ahyɛdeɛ yɛwiase yɛ na onyankopɔn nam kristo so nam na homɔborɔ so nam na honhom so na ɔbɛda n'adi akyerɛ wo na ɔbɛtwe wayɛ deɛ yi afiri nti kristo som wɔbɛtumi ka sɛ yɛmfa kristo som nkyekyere yɛ ho kristo som deɛ yɛmfa nkyekyere yɛ ho yɛmfa kristo som nkyekyere yɛ ho saa na yesu se sɛ wopɛ sɛ wotena ne dom a agye sɛ wodi n'ahyɛdeɛ so na nkyekyere ne ahyɛdeɛ deɛ hene na nsonsoɛ ne deɛ hene adeɛ a wontumi nso a ne yɛsɛ pagya so a ɛne baabi a wokɔ a yɛde nkɔnsɔnkɔnsɔ agu sie ma wo nkɔ ne mmienu nsonsoɛ dɛm ne ɛne nsonsoɛ dɛm ne deɛ hene de kristo som yɛka sɛ kristo som a adɔfo no ɛyɛ abrabɔ bi a onyame de bɛ qualify nipa berɛ a wɔsɛ wiase da bi amɛka kyerɛ no wankye wɔn a wɔde boasetɔ ɛtena n'ahyɛdeɛ mu no ade wɔn akɔ na mepatwo wo wopɛ sɛ wokɔ dubai akɔ a yɛrefiri so mprɛ sɛ yi dubai ɔkɔkɔ a teacher adwuma wo nkɔnya bi nyɛ bank adwuma abɔ deɛ bio deɛ wobɛnya ayɛ ne nkukom hohoro ɛne nkurɔfoɔ taase so a bɛyɛ dɛ yi wobɛtwi ɔmo so aboro nti wonim taase ne wotwi so ano makɔfa acid agu nsuo nim nti wobɛtwi so a 6 months na so wogye akatua 6 months aso bɛkɔ na sɛ ɛporɔ na mowere nyina wu buroni arab ni ɔmo amfa sika ne ni kɔ ade bɛhwɛ yareɛ dubai wokɔ yɛasɛn wo mprɛ bebree wo dubai ha na wopɛ sɛ wokɔ heaven sɔre ano akɔtena asɔre dɛm na wototo wo ho ase deɛ woadwene no sɛ woakɔ yɛmpɔn ne kɔ fie na wobɛkɔ skul na wobabo tɛn sɛ yɛmpɔn no wɔmmrɛ fie na tua skul fees anka wowa wode nka wonyansa ne deɛ ne ka wobɛbisa akwan sɛ ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ wo sɛ ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ wo sɛ sɛi ka womisa abare saa sɛ da bia wokɔtua skul fees na akora yi kɔba na wode abcd kora
adentia onum so ba na de nipa mo kwa asori obi a mo tan se wo kwa no ko ba fode hu sofo difo na wafa nyame abo ne nkwache de so be hunu awurade ye wo mpe ba ne ba ne hunu ngoma de wo pe oba hunu ngoma wi anya nkwa o ne sa de a nka buzi a kane maame wo nkwa buzi e wu ye onum sa abrofo no fa de ne kwa boche ko pa de kire mo wi ade ko di acha kwa no woni ngoma sa wo de ade egusua seconds oni abrofo nyina atena ase so omo ye exam sia seconds na abrofo no mo de krata ngoma baaye no mo tete ho abrofo so mo ntia ase ti senka ngoma su ade nkwa nka buzi ama me nkwa wo nkwa o ti ase ka professor fo mo university ko mo ka professor fo nyina o ma me wo nkwa ti obako su na so hunu ade a enye wo nkwa entime ma wo nkwa so da de yeso hunu ele se Kristo asede wele ni ba kwa so na Yesu asede obi amfa ho brother na wo be ba for de amame ato collection amame da bia no ato amame wu anu ko hunu se atemu owu na wu ye na chi na atemu no wo so ti ase aba me nkyere ma wo hunu se de atemu no ti Kristo amfa me so wo hunu na ko hunu se etesa ka wu nyame anka ba me den wo de kan ko nka wu hia me a sanga be brame me da wase nso wo hwe ya wuti ase wunya nguye me ka de wo ho akira no wo mpe ebe ya ose me haw ba da be wu so me ka bi kira wo ne kakra wuti ada be wu onu ja se me ko ba bi na no bi odifo no ye wade ye ma se me bre waka se wase wo bre ba wuti ase me ka ebe ya ose me haw ni Kristo som e ya hede nya ye pe ye nkotena Kristo som se me pen wo pen de ho na wo kwa Yesu beje no de ne pe a wo ene wiase de anya de no de ama sechi de je Yesu se di na hede so ne se de ono na hye no se wo de mani pa ya na edini se nipa be di so firi wo ja Adam so aduaba bebre na o fansa nkan we wanti ase ona na Hawa efiri ne so Hawa na Adam nana ifu nana enu mo bebre fansa kan ba ko pe fansa kan Adam ni if o man ti ase ni sa sonsum da so teni pam ni se Adam ba sa so na nyoma nyina ho na nyame ka so mfa ne nsan kan bia ba ko bi o mfa ne nsan kan sa bo se ni ntwa mo ye nipa anya de de ni hu nya na de ye nsa kan enu ni ahyede ye no yes enu ni ahyede ye no hallelujah amen ni de she Adam na de ye she no eye if dey say obetimi ye diso de onyankopon ahye ye ni se sa na ye nipa eye nipa din so ka chen se ntade emiemi ye no fo ne ahwe ne egu abontene eye ye pieto gu abontene nipa nya ahye ayabran so momra ne se e man hye ntade ye se emra kro na so sa ka kirem se obi a wo sha atade emia ho no obeto watwene na mo sha atade ahonam kekan akekam ena so honam kekan ntade na aba te mo se bo hye bi da wo atwa se nipa dwane ndi ahyade ne sa atade na ba nipa nyina hye so twen wo mo se asofo be se nipa dwe adentia wantumi ahyade ya no wantumi ani so ndi enye se me se mo ya asofo a mo betena me do di asofo be nipa bebre ya asofo mo de asofo de na ehwa ho mo ho ahyade nka ho ebe ye dwe da ne se ni ba bre ya wo hye so asore dem wo hye na ye o mo de wan ka ye se mo ye wo hye e mankrofo ba bi tena mo ba tena me do mo to be tinya ye wo hye mankrofo akomya so atena wo asore dem na ye Awurade tamfo o ba ba for de nyina na de wo pe na wo ye na ye Awurade tamfo until say ahyede ye no se mo di ma hyede so a wo ba tena me do ahyede ti asema Yesu ka ti Yesu ameka Yesu ba ye no wa ameka asema na fe de fe nipa o ba o kire de nipa ya ekokum nipa nema onyame abufuhie ba nipa so awreto ba nipa so eno no wo kire nipa na nipa atwe won ho na nya se obeye kataso muomu aso mira Yesu ma won ti ase wati amen ama won ti ase na se ma hwe ya eno obi be fa baabro no asi asoro da kese won hwe ya beka so ye Awurade de ya
ebe deceive ono no obe deceive ade ntim so obo awurade din enya won na kenka Bible che na ye Nyankopɔn de awu Dabi. Dimitira hey enya asɛm a me ka tso no nam so de bɛgye me nkwa empare awurade sɛ obedi saa asɛm mɔne no na de me ka kyerɛ wei sɛ ye meme mu adwuma na me so aba sɛ de asɛm ne tie Kasora Yesu adawasio. Onyamedifo. Ehwa niema Kristo na mosoyo a na buradwene ne ntiase so. Onyankopɔn na saya akwa akoye bia ma menua bra me ye obutu ai. Miwura enti okase Kristo wonto nkwanem. Onyamedifo menua yi se. Program no mu no yawura da bia na ma obia de nsuo ba ko firi ne fie ba no wakasa akire nsuo no no akire nipa no de omfa nsuo no nkoyo program no ba kwa wie de twato no obia de nsuo firi ne fie ba o kasa akire nsuo no o kire nsuo no se onkoye adwuma so a de nipa nim se nsuo yo no nya saa no onkoye adwuma foforo miwura menuen se wakɔ o fie ni nua bi oni ni nua bi na wo ho ba ni nua no de baby ono no te no nya ho na ni nua no te oni ni nua no baby o te mu twe o ho na ni nua no frɛ no sɛ oyare ne nan ti omomodene na omra mehwɛ no miwura o se edana de wantimi akɔ ade akye no otu na mo sɛ ene obɛkɔ no akɔ akɔhwɛ ni nua no ɔkɔ ya ni nua no nan a ɛyɛ ne ya rodim sɛ ɛnan bi ketwa bi baabi na ɛyɛ ne ya ɔkɔyɛ ni nua no nan no ɛyɛ ne ya ne nan no hono ne nan no baako no ne nan de ahia bonkum no ne nan bankum no ɛhono adufudufu sɛ ɛhono miwura mi nua bɛ me so ɔkɔ no ɔno nso onim so odiifo agema Benjamin Nyankopɔn yɛ nyame awurade bɛtwew miwura minua yi so okro no ofa ensuo na kwasi ada ono de baaye miwura o kasa kyerɛ ensuo no ofa sa ensuo no kan no okoye no ohunu ni nua nan no sɛ sɛ wo yare no se hwɛ na ka sɛ me from media agro me yare na me nan no ɛyɛ me ya ɛtwema koma no se ko akoma to yem ɛna oyi nsuo no no so difo agema Benjamin Nyankopɔn wadi nkonim dada odifo agema Benjamin Nyankopɔn wadi nkonim dada miwura ɔse ɔkansa no ɔkansa wie no otu nsuo no so na ɔde bisrasa ne nua no na no ho na ɔde na ade yɛ kae sɛ aba ne nchi sɛ aba baabi ɔteɛ ti ade akye wamfrɛ ne nua na nwummerɛ no ɔfrɛ ne nua no na ne nua no so oh na mintimi ntia so de ba wodi nsuo no bɛka me no matimi atietia so nkakra de ba ase emu ya me ya kakra nkakra na ɔsɛ akoma to yam ade akye na ɔfrɛ ne nua na ɔfrɛ na ɔsɛ hwɛ me de medical wa adwuma madu adwuma mu dadaada odiifo agema Benjamin Nyankopɔn waba betu yadeɛ na fia frimina no medical wa adwuma mu miwura me nua yi se ɔkɔhwɛ sɛ de ne nua no nan na si ayɛ sɛ de ne sitie ɔ ne hu ne yɛ na Nyankopɔn anam nsuo no so atimi agye ne nua no na 2 days ne nua na atimi asɔre kɔ adwuma we kyerɛ sɛ odiifo agema Benjamin Nyankopɔn no we nyame ampa miwura me nua so ɔda Nyankopɔn na se ɛwɔ ne ɛwayɛ no amen amen himunsa ka so ro Yesu ya da wasio asora Yesu ya da wasio onamidifo Kristo nkoso anu nto nkwanem miwura sofo maame adansie nyina ne se ne bai akwadai onante wanya afe ene bosome ekɔ bosome mienu so akwadai nante sofo maame se ebeye na twentwene beto ne kra so
Timira Kristo yɛ adomo a ɛna no ɔnam so di dwumadie kɛseɛ ɛbaa mo kɔhwɛ Onyankopɔn ahenni ne tenene kane no miwura program no mu no awurade bɛkyɛw miwura sɔfo maame se program no ba so no ana ɔsɛ da bi mebɛyi na ontimi nyina hɔ koraa na miwura srama no otimi gyina hɔ program yi mu no enu sɛ ɛnkɔ awie no so odiifo Agyeman Benjamin Nyankopɔn paa na ɛyɛ program no deɛ ɛnkɔ awie na mbara nante awurade bɛkyɛw pàtó tenase miwura sɔfo maame sɛ saa na ɔka no wɔ ne kra mu to ɔweta so sɛ program no ɔmpie nkɔ baabi a wɔte dan mu hanom a ɔnamidifo sɔfo maame sɛ woyɛ program no korɔ no miwura program na da to so miɛnsa onyamidifo sɔfo maame sɛ wohyɛ asafo man nipadɔm a bɛhyia dan mu asɔre dan mu woka kyerɛ obi a sɛ baabi a ɛyɛ wo ya baabi a yadeɛ wɔ baabi a asɛm wɔ no fa wo nsa to hɔ na wobɛsrɛ na wobɛkasa akyerɛ saa bea no miwura sɔfo maame sɛ n'abɔfra yi ɛwɔ na ɔde ne nsa egu n'abɔfra yi ne nan apɔ so no ɔde ne nsa gu ne nan mmienu no so yapɔn yɛkɔ obi akɔ ne fie sɔfo maame sɛ program na twam ne nan ɔtweɛ ɔkɔtɔ adeɛ ɛna ɔde n'abɔfra yi gyae ne ba ketewa bi wɔ fie de gyaa no sɛ ɔnhwɛ no so afei sɔfo maame sɛ n'abɔfra no sɛ mama odiifo ketewa nante ɛna ɔsɛ odiifo ketewa nante sɛ w'ani ni asɛm hu odiifo ketewa na ɔsɛ mama wo deɛ sɛ wo ne kɔ dan mu abɛhunu so anante miwura sɔfo maame sɛ wɔne abɔfra yi te hɔ no wɔne ne ba ketewa no yiyi sɛ deɛ na deɛ ɛna ɔbɔɔ ne ba ne deɛ a ne ba no asɔre a wɔyi atea ba ne ba no asɔre a wɔyi atea ba odiifo Agyeman Benjamin Nyankopɔn ɛna oyi akyerɛkyerɛ mo no oyi akyerɛkyerɛ wiase so odiifo Agyeman Benjamin Nyankopɔn ama nante ne ho ama no nante ama ɔnso asɛ bi awurade bɛkye yɛn onyamidifo sɔfo maame sɛ Onyankopɔn ayɛ si ama no no wantɔ wantua sɔfo maame sɛ Onyankopɔn a ɔsoma wɔ no wayɛ nsɛnkyerɛnni sɛ ama no wantɔ wantua miwura na ɔka sɛ asedanka Onyankopɔn ɔsoma wo ne din miwura sɔfo maame sɛ ɔhyira Onyankopɔn ɔsoma wo ne din amen 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 imunsana kasoro Yesu ya dawasio kasoro Yesu ya dawasio yɛda asafo ade ase ɛsɛ akɔla so oyi akyea kyerɛ mo yɛsɛ wɔnya sɛi bacho onya afene bosumi mienu yɛda Yesu ase amen yɛda Awurade ase amen so ɔnam ne humɔborɔ so na ɔnam ne dum so na ɔhyɛ ndiɛ ne monyam na deɛ ohunu sɛ ɛɛden ma no wama na yɛ mmerɛ amen imusa ne ka so owura Yesu yɛda wase o owura Yesu yɛda wase o odiifo Agyeman Benjamin ne Nyankopɔn no oye nyame na ɔyɛ wanwani me no mienu yɛ nim no ne yɛgitum sɛ ampa ɔyɛ wanwani wɔse asɛm ka papa ɛte sɛ ndakyire no ya na adanseɛ pie Onyankopɔn somafoɔ Nyankopɔn ɛnto nkwanam me nua bɛyɛ sɛ Nyankopɔn ɔnhyira wo paa wɔde wo Nyankopɔn nam nsa so ayɛ ɛde ama no amen adanseɛ ne na abɔfra yi bɛgyina me ha
ɔse yadeɛ bi bɛgu abɔfra ne tiri ho obiara se kakawirewire bɛ ne bɛyi kakawirewire a ɛbɛgye ne tiri bɔɔso no deɛ na kyerɛ sɛ ɛyɛ honhom mu kakawirewire a ɛsa ama abɔfra no adwene korɔ ɛda yadeɛ no bɛda abɔfra ne tiri abɔ so a ne ho de tiri ho nyinaa yadeɛ no agye afa wei na me nua bɛyi se wɔde aduru nnipa ka yɛ nyinaa bi aka ne bɛyi yadeɛ no mfiri ne tiri ho nkɔ wei di ano ayɛ den kakawirewire na nka ayɛ abɔfra yi a kakawirewire yɛ abɔfra a yɛde aduro kaa naa ne kɔ na me bɛyi deɛ yi deɛ aka ne so a ɛma n'adwene sɛ ɛkɔ fam wei na wɔse ɔkaa na no wɔyɛ ntɛm sɛ mmɛsa ma kɔ magya nkyɛn na mede masɛm ne me hawa kɔto no so na wakasa ama me ɔnsɛm bɔ ne ma ne nhyira awurade onyame bɛgye yɛi onyankopɔn somafoɔ me nua bɛyi sɛ wɔyɛ ne ntɛm na ɔde ne bɛyi bɛtoa wo na wosrɛ ma n'abɔfra yi ɔse wosrɛ ma na ɔfiri ha ɛkɔduru fie sɛ pɛ na kakawirewire na nnipa nyinaa ni so wɔhu sɛ ɛyɛ kakawirewire no afei deɛ na ɛsɛ ɛyɛ kɛse ama abɔfra ne te nka bɔne bi a ebi nsii da me nua baa ne sɛ wɔka n'akoma too ne yam firi sɛ onyankopɔn somafoɔ ne nyɛ pie n'ano wɔpie n'ano no so de adanseɛ bɛsi ampa ɔse ɔka kyerɛ ne bakuma yi sɛ ka wakoma too yam na nyankopɔn diifoɔ no ɔakasa ne deɛ wo ho bɛtɔw ɔse ɔka hyɛ Israel tumfoɔ nyankopɔn ani onyam sɛ ɛfiri saa berɛ no a yɛwura wo serɛ ma abɔfra yi no yadeɛ no firi abɔfra ne tiri ho a abɔfra ne na gyina nyankopɔn manfoɔ anim yi nnua baa yi se adeɛ a onyankopɔn soma wo no ayɛ ɛwɔ abɔfra yi tiri ho no ama abɔfra yi ade ne ho afiri yadeɛ a na nka wɔkɔ sukuu kura no wɔfɛre ɛnna ne tirinwi no na afu a ɛnkuku biem na ne ho ayɛ fɛfɛɛfɛ te sɛ ɛyɛ yɛwuro odiifo adwuma Benjamin nyankopɔn no ɔno nko a ɛde tumi yɛ saa adeɛ wei pagya wo nsa na ka sɛ owura Yesu yɛda wase o ka sɛ owura Yesu yɛda wase o Yesu bɛyɛ ɔbɛyɛ amen bacha otuna se rodi nhyira amen de ntia mbegina ne che na mehwe no wode ne ba mani mi hunu yi e pacha wa na so nyina mo me hunu ya menka me pacha wa wura ni tiri ne huni ne mama sunna na so achi ne na so mu sei no asam na jeme nsam ye nyame tumi ye no ne tiri na ya obakasa hwe kura anye no me pacha wa o de o hunu bintina me kan won te ase no ne maame no ono ankasa ne nuam ne hunu on su wosu wabre papa esa ukosum kwa na du tiri hu siesie me pacha wa na akwa asaba nti last na o mi ka hye me se ni tiri hu na cha dodo ade na me fa ne ma na won sere ma no efiensia me woni amenye asam na mo ma me hu ne benka Jesus ela ne tiri nwi no aye step te se petetiri hu no aye white
meda wura yesu ase amen meda mi wura yesu ase amen so onam na humobro so na onam na ho ode so na oye nsenkyere de hye na sempama amen 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 montenas imusane ka so wura yesu yada wasi o owura yesu yada wasi o amen 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 yakoso ne da Israel Nyankopɔn na sibi ena no pay medofo on ba ku Yesu Kristo Nazareth ni no ne dine mu ene monyam ka sefurade se ena no pay so onam na dom ne humobro so voice of truth ebre no anam da so ne wi medidu di fo Ajama Benjamin ene so Nyankopɔn na medom so medofo ye ba asorofie no so yo Nyankopɔn asema onam ne dom ne humobro so na nenso obi so se Onyankopɔn nam Kristo se ona odi na hyede so obetena ne dom ankasa wonde kwa asore ensem ne dɔɔso aha de ebre ne maye kwai tikakra bi ne ebre ne nyakwaya na ye de abana wonso nyakwa no wati bi no hu gina bre ye da Onyankopɔn tasefo ase wono ye Awurade dia no rofo na asem pa nyina chi nso so hwa ene so Onyankopɔn nam ne dom ne humobro so afam so ye amabi no se de bo hyete watworo se nsenkyeni bedi wona agi asem ne di no achi Kristo asem ne nokure so hwe abrantie no o se ne nua ohunamane na ensu amekasa kire no na odi nsu ni bi ko na ne nua de sasa na Yesu Kristo demu o se nanu na ne nua ne da ho a wo si apini afede nanu o fe ne nua na o se ne ho ayedene okọ adwuma emonyam ka Kristo Yesu deni sa hanso so na hwe abofra no ne na se wontumi nante na ne na ensu onso ode ne ba manum na de mesaka no Yesu Kristo de mobofra na nante ama afedie akomato yemaba yeda asafurade ase one bakro Yesu Kristo na zetem sa na hwe abofra ba ko no nso ono so ne na si ne tiri ho kakawire ase ensan bia begu ne tiri ho a mfie nsia konson wose abofra no oda wona okosu a no otete na ne na se onte ase na wose na dafa chese da bi fa ne ko ne fa de ko hu odifo Ajama Benjamin na odene ba am de mesaka no Yesu Kristo diri mu wose na wotwe ne na wotwe mienu ntem no wose kakawire a ensan ne gu abofra ntiri ho no ni nyina tu ayira wose firi woko no ne ba ne tiri ho afu a ayete se de afi ne yawo na ntiri ho hya asifu a eni gie ne akomotoyem aba na ade na ma abofra ne si apeni no ko skukura otete no ni nyina tu atwa me do fo ye da Onyankopɔn tesefo ase na me kai wo se ye num nyina achi o kina no pa Onyankopɔn man kwa no nam Kristo so no ka ye fra atiasefo adechiema odifo Ajama Benjamin me no behiem e wo kumase ya bonwire janshi ba bia wo bia no beto men safro me se wa wuti me no onkwagie eno no Onyankopɔn tema yokofa ye mu no osoma me tima senka no enhwe nipa nim na ma senka no enhwe nipa de no se nipa no Onyankopɔn tem wo Kristo mu no be wie pe ne nipa timi adibem so so won hwe ode bon ye ni ene ni wu ye da Onyankopɔn tasefo ase ti ba bia wo bia no beto men safro so won kan ba bia wo bia no kentampo se tamare ba bia no beto men safro se okra ene no japade otiase a Onyamesomo bia nsem ne se sitie so de betwon no de beje waka na de no ya na wa hwe ya besu se yebinom na so na ye wa ada be wuo na bo se ruade be kai o sa bre no so o kai so o de be yadwuma o be pre so be te de o de ye na de be yadwuma na bre ne ena no na asan na akachi te de Onyankopɔn tesefo ase ba bi Onyankopɔn ya domo a o kina no pa me no be hia no eyo kumase ya ntihwe namba yi na frɛ o hwe namba na afra o mo no be kasa no kina no pa otimi ni mehia ba bi e faka no Central Market Kumasi ya Central Market do Central Market bo se ka na pai adwusu ni dwaben fotrotro ni bi adwusu ni dwaben enkran kwa ya so no o fotrotro no obenya ka akro na bi e wo labor sa na obenya bi wo makomro na about na obenya bi nso so e wo Anwonaka junction Kofori Krom anase Tek junction adwusu ni kantin kro no kwa so no obon se trotro no e pai fotrotro ni bi na ka kire mate anase driver so obi so obonwire junction o si obonwire junction so a filling station kese yan no e kwa na da filling station no
tu na be sa biu no oba betu fie etia e boso kokko efie na chi ho no odifo adwuma Benjamin ho taxi drivers na omo filling station no ho be so so ho odifo adwuma Benjamin o mbeka so na wo nim tenten so ho no onyankopon yadom a ochina no pa be hwe onim se woni anchi so nim be hia asempa na chi onyame nam ne dom so hu wona o ye ne dia no emobo america wo se Royal TV so Royal TV so no ebra me no hie da sene memenda no pase a ebra bo no nson kopem no twwe no 7 to 8 o'clock voice of truth odifo adwa Benjamin me sa no hie hwe number yi na frɛ hwe number yi na frɛ eno mu nkasa o mbe che okwa ni no otimi ne me ahia ewo Kumasi ya edwoso bonwire junction onyankopon aso bi nkan wona ba ko Yesu Kristo dinimu amen bye bye.